hit 'em and you know I handle pressure. I do what I want, so I'm never saying never. I get what I want, so they call me go-getter. Yeah, I know he does it good, but you know I do it better. So misunderstood, if she wanted then I let her. Everybody knows if I want her then I get her. She gave me that look, yeah. Nobody wanna look, but nobody. I'm finally getting paid, don't believe in any luck, I believe. Yeah. Let's go. Catch me at the top, sipping shots of Patron. I will never stop till the road is my home. I'm about to pop, everybody's gonna know. When the beat drops, they be on the beat. Svima, evo mene opet u jednom videu. Znam da me nije bilo u petak. Kako sam počela raditi, tako imam sve manje vremena da snimam. A ne želim opet raditi neke bezvezne videe koje nemaju vezu s vezom. Počela sam ovaj kanal iz nekakvog hobija da probam, da se ispraksam u editingu, kako sam pred kamerom, kako sam u pričanju, da maknem malo i općenito to me zanima, to volim gledat i htjela sam biti dijelom toga i ne želim ništa forsirati. Dakle, ispričavam se što nije bilo videa, moj schedule će se vjerojatno mijenjati, tako da ukidam ono pravilo ponedjeljkom i petkom. Trudit ću se da to tako bude, ali ako nije moguće, moji videi će biti sporadični, ali zato se subscribe-ajte da dobijete notification, stisnite onaj bell jer znate da je YouTube malo smotan što se tog tiče, tako da ono zvonce malo stisnete da znate kad objavim novi video. Kao što ste već vidjeli, ovo je Spring Clean number 2. Mislim da nije prošlo ni mjesec dana, ovo je otprilike mjesec dana, tako da smatram da sam super čista, mijenjam plahte redovito. Ove plahte predstavljaju moj život, dakle niđe veze, crveni poplun koji je u paru s onom jastučnicom za jedan jastuk, onda ova dva jastuka nemaju veze jedan s drugim, nemaju veze s ovim, ali to je moj život. Ništa nema veze jedno s drugim, ali opet lijepo izgleda, ja se nadam. I naravno svinjica, Oinkali je uvijek na krevetu sa mnom. Ko što vidite medu ovdje, medo je super cool, ovo vam je onako modern medo, fura super dry, fura šilterice. Mislim, medo ima više stila nego ja. Mislim, stavljam ga jer da ljudi bar nešto lijepo mogu vidjeti u videu. Ali uglavnom da sad skratim, ovo će biti favorite video kao i zadnji put. Jako mi je žao što ne mogu staviti glazbu uz mijenjanje posteljine. Kao što ste već vidjeli, vjerojatno sam stavila neke inserte male, da možete samo malo čuti, ali ne želim biti optužena za copyright. To je jako triki što se tiče YouTube-a. Uglavnom playlista je bila Offspring, jako ih volim, evo već neko vrijeme ih nisam slušala. I oni su mi top, ja vam inače volim upbeat pjesme koje imaju brži ritam, volim pop rock, volim rock, mislim ja vam volim sve žanrove, odmah da kažem da se ne ograničavam, ali ovo dira u moje tinejdžersko srce i dan danas jako volim Offspring. Uglavnom krenemo s favoritima. Prvi favorit su cvikice, prošli put su bile rebanice, ovo su vam cvike iz Aldo koje su mi se već lagano raširile, ali ih obožavam jer smatram da mi lijepo uokviruju lice, nisu mi prevelike, nisu premale, onak idealno su za onaj oversized izgled na mom licu koje je malo, ali na nekom drugom bi bile vjerojatno normalne naočale, a opet mi nisu prevelike da izgledam kao nekakav bumbar. Volim ova stakla, volim kak izgledam s njima. Prednost njih naspram rebanice što nemaju one pipke kod očiju, tako da ih mogu koristiti dignuti gore na glavu ko rajf. To imam naviku stvarno često raditi. Drugi favorit je ovaj Real Techniques kist za tekući puder, trebala bi ga oprat. Stvar je u tome što kako se u zadnje vrijeme moram brže spremati za posao jer ne želim gubiti previše vremena. Kist je daleko brži od spužvice po mom mišljenju, zato jer
ne upije toliko proizvoda, znači što stavite to će vam biti dovoljno, jako brzo izblendam i u zadnje vrijeme zaposlio se i ne šminkam s puderom, nego samo koristim korektor na određene točke. Mislim da sam snimala video koji pokazuje tu moju, ajmo reći, metodu šminkanja i pokazala se učinkovitom i ovaj kist je izvrstan za to jer je dovoljno mali da ide ispod očiju i da lijepo sve to izblenda, a opet je dovoljno velik da obuhvatim cijelo lice, znači nije ono sad ko kist za isključivo korektor, znači ovo je stvarno izvrstan kist i jako lijepo blenda, ne ostavlja mi one tragove od kista. Sljedeći favorit je ovaj Biotherm Deo Pure Roll-On Anti-Transparent, ja sad tu glumim nešto sa engleskim uglavnom dezić, roll-on dezić. Dobar mi je zato jer ja inače ne volim roll-onove jer mi to se mokro i fuj, preferiram u spreju deziće, iako oni nisu baš dobri za majku prirodu. Ovo sam igrom slučaja našla u ladici, kupljeno ne znam ni ja kad, neiskorištena, pošto nemam deziće, znate ono, kad ste na kraju mjeseca i nemate para i 20 kuna za dav je velika investicija i onda nađete ovak nešto i actually mi se jako svidio, zato jer je jako ugodnog laganog mirisa. Zanemarila sam to što je mokro, navikla sam se na to, ali nemojte staviti dezić i onda oblačiti majicu. Znači obučite se i onda stavite dezić jer će vam inače stvarno kod ovakvih dezodoranca ostaće vam flekice i jako dobro drži. Iznenađujuće dobro drži ovaj dezodorant, tako da mi je to favoritić. Sljedeći favorit koji sam jako zavoljela je ovo bademovo ulje za tuširanje od L'Occitana. Ovo je ovo malo pakiranje, ali evo ga, koliko ga je ostalo, koristim ga već oko mjesec dana. Znači ova jedna mala tubica vam sigurno traje preko mjesec dana i to nije ono da sam štedila jer ga stvarno ne treba puno i ovo je malo skuplji proizvod, da se razumijemo, ali zašto je ovo tako dobra stvar? Je zato što ako imate problema sa suhom kožom, pogotovo na nogama. Meni su vam se noge, listovi perutali koliko su suhi i kad se brijem to je uvijek teška tlaka. S ovim se možete i brijati, jako lijepo za brijanje jer vam lijepo bretica klizi preko tog ulja, ne masti vam kožu, lijepo vam očisti kožu, ostavljate im predivan nježni miris i koža mi je 10 puta bolja. Nakon par tjedana korištenja ovoga odmah možete vidjeti razliku. Ja sam ne znam to kod mene, samo osobno slučaj, ali nije za ludo ovo jako popularan proizvod. Stvarno su mi noge puno glađe, znači fenomenalan je proizvod i planiram ga kupiti u onom većem pakiranju, ima i refile za ovo, znači super stvar. Sljedeći proizvod mi je spasio moje nokte, ajmo reći, dakle ovo je Maybelline 60 Seconds Color Show u boji latte, znači 254 je broj. Zašto je ovaj proizvod tako dobar? Ja za posao moram paziti da su mi nokti uredni. Mogu ići bez laka, bolje da idem bez laka nego da su mi odsufani nokte, ali problem je s tim što ja koristim lak za nokte skoro svaki dan. Stvarno, stalno imam nalakirane nokte i žuti su zbog toga jer lak će vam promijeniti boju noktiju. Jedino rješenje da to promijenite je da ih odrežete i čekate da to žuto izraste, da ih pustite da dišu na suncu. Pošto to jako ružno izgleda sad kak je žuto i ne mogu si priuštiti hoda bez laka, treba mi nekakva lagana boja koja mi ih neće toliko požutiti, isto tako koja se brzo suši i na kojoj se ne vidi ono kad vam se malo šteti jer je nude. Znači fenomenalna stvar, jako je lijepa boja, ali vam trebaju dva sloja. Jedan sloj je super ako imate savršene nokte i nisu vam žuti od prije, ali meni treba dva sloja da to pokrijem, ali ove lakove iz razlike od ostalih se stvarno brzo suše. Ne baš 60 sekundi u mom slučaju. Moja friendica koristi njihove lakove i njoj se osuše u 3 sekunde. Meni treba 10 minuta da se ne mičem i nakon toga moram paziti sat vremena da se ne ogrebam negdje. Ja ne znam to do kemije mojih noktiju, ali na meni se lakovi suše vječno. Ali za razliku od ostalih, ovaj se stvarno suši najbrže. Boja je fenomenalna, formula je stvarno zahvalna, nije pregusta, nije pretanka, super lak. I zadnji favorit bi bio NYX-ov tekući ruž. Znači Liquid Suede u nijansi 04 koja se zove Soft Spoken, kako sam to zaboravila. Znači to je ovaj tu proizvod koji je fenomenalan. Znači stvarno njihovi tekući ruževi su jako zahvalni za usne jer ih ne isušu previše.
kao što sam već jednom rekla, svaki tekući ruž će vam isušiti usna, ali ovaj nije onako, ne stvara taj crunchy feeling na usnama, jako se lijepo nanosi, jako ga malo treba i ovo je predivna boja, onako topla smeđa, idealno mi je kad želim malo kad želim pop of color, da mi bude nekakav akcent na usnama, ali da nije preagresivno, previše in your face, idealan za posao, naravno i za svaki dan. Tako da ljudi, to bi bili moji favoriti ovog mjeseca. Ja se nadam da vam se svidio video, komentirajte dole da li volite ikakve od ovih proizvoda, da li biste koristili, koji su vaši favoriti u pitanju mode ili ljepote, znači stvarno me zanima. Isto tako, da li kod vas voli Offspring, ako volite koja vam je najdraža pjesma, znači komentirajte mi dolje. I nadam se da vam je bio dobar vikend, da će vam biti dobar tjedan i da ćete 1.5. ako imate sreće ima slobodan dan, ako neko moja frendica da će vam radni dan brzo proći i nakon toga da ćete ići negdje roštiljati s ekipom, da će vam biti lijepo. Stavit ćemo se svojom najdražom pjesmom Offspringa, to bi bilo Can't Get My Head Around You, trenutno mi je to ono jam u mojoj glavi. Općenito obožavam stvarno njih i taj beat. I eto, ako niste poslušali pjesmu, poslušajte, fakat je fora, poslušajte njih malo, ono, ako si želite malo hajpat, ili ako želite jednostavno taj nekakav nostalgični feeling, oni ga definitivno imaju. Ništa ljudi, uživajte, budete pametni i pozdrav!